खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दूसरे सीज़न का ये 82वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और ईमान है कि आप बहुत बरकत पाएंगे। जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम से आपको बरकत मिल रही है, आपके सारे इंटरेस्ट के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दें। कोई दुआ या दरख्वास्त तो हम तक पहुंचा सकते हैं और इसी तौर से अपनी टेस्टिमनीज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में जो खुदा के खुदाम हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुंचाने के लिए, मुख्तसरन तारुफ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ पादरी अफजल सोहन साहब हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है भाई खुरम यूनस साहब ने। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से को तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू सॉवरन खुदा है। अपनी कुदरत के मुआफिक अपने जलाल के लिए, अपनी खुदा कुदरत कामला के वसीला से अपने लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है और अपने लोगों के तुफ़ैल बड़े बड़े काम करता है। और आज भी खुदावंद तूने हमें खुदाम को इकट्ठा किया और बरकत टीवी के वसीला से तेरे कलाम की तफसीर जो लोगों तक पहुँचे, वो उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली को लेकर आए, उनकी फ़ैमिलीज़ में, उनकी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियों में, ताकि हम नमक और नूर बनकर तेरे नाम को जलाल दें और इस सोसाइटी में तेरे जलाल के लिए गवाही का वसीला साबित हों। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 6 आयत से 15वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ यूं मरकूम है। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज़ करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहीनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहीनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरअब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, ये हवाला भी पिछले प्रोग्राम का ही तसलसल है, जिस तौर से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के उन तमाम वाक़यात को बड़ी डिटेल के साथ हम सीख रहे हैं और हमारा ईमान है यकीनन आप सब बहुत बरकत पा रहे हैं। और आज के इस एपिसोड के वसीले से भी खुदावंद नए मुकाशफात हम पर खोलेगा, जिसके वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। सबसे पहले जानेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, यहाँ पर लिखा है वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए अर्ज़ करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। क्या रवायत क्या थी इस बात को लेकर, पीछे लॉजिक क्या था? ये हम देख रहे हैं कि मरकज़ की इंजील के 15वें बाब में पहली 5 आयत में और अब 6 से 15वें आयत तक ये खुदावंद यीशु मसीह की पिलातुस के सामने दूसरी पेशी है। क्योंकि फ़ाइनल पेशी जो है वो उसके बाद होगी, जिसमें वो डिसीजन हो जाएगा। अब ये सारी जो लीगल प्रोसीडिंग है यीशु मसीह के ख़िलाफ़, उसके पीछे जो इंटेंशंस हैं, जो पिलातुस की, पोंटियस पायलट की जो इंटेंशंस हैं, वो एक बात में मैच्योर है कि खुदावंद यीशु मसीह के गिरफ्तारी, उनका ट्रायल,
جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزنیبل لاجک نہیں ہے جس کے اگینسٹ اس کو کسی فائنل ڈیسیژن کے اوپر لے جایا جا سکے. اب جو پلاطوس ہے یہ اپنے برین میں بالکل صاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سے لے کر آج تک رومی عدالت کا جو بیان ہے اور پلاطوس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے لیے باعث فخر رہی ہے مسیحیت کے لیے کہ اس وقت کا جو فائنل ڈیسیژن میکنگ پرسنالٹی ہے وہ اس بات کے لیے کنونسڈ ہے اور کلیئر ہے کہ یسوع مسیح میں ایسا گناہ نہیں ہے، نہ تو کوئی ریلیجس افیئرز میں اس کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ ہی پولیٹیکل افیئرز میں اس کو پکڑا جا سکتا ہے. اب انٹینشنز جو خداوند یسوع مسیح سے متعلق پلاطوس کے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑا جائے. کبھی وہ سینہڈرن کے سامنے جاتے ہیں کہ یار مجھے کوئی لاجک بتاؤ میں اس کو سزا دوں، وہ کہتے ہیں جی بغیر لاجک کے اس کو سزا دے دو. پھر کاہنوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی ایشوز فریم کر کے دو، وہ کہتے ہیں جی یہ والے ایشوز ہیں جن کو وہ ملحوظ خاطر نہیں لاتا. سو کسی بھی طرح سے پلاطوس کنونس نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ کیا جائے. اب یہاں ایک اور آپشن ہے پلاطوس کے پاس، ایک بہت خوبصورت آپشن ہے. ایک دم سے اس کے کلک ہوا ہے کہ یہودیوں کا دستور یہ ہے، اور دستور جو ہوتا ہے وہ پہلے ایک بات کے طور پر اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ایک بات جو ہے وہ ہم آپس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں وہ جو بات ہوتی ہے وہ اس قدر مشہور ہو جاتی ہے اور اس قدر مستند ہو جاتی ہے کہ اسے دستور یا آئین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. سو پہلے تو ہسٹری یہ ہے کہ شاید یہودیوں نے کسی کے لیے کہا اور اس کو کہا کہ چلیں ہمارے لیے یہ مجرم جو وہ چھوڑ دیں، اور اس وقت لازمی طور پر عید کے موقع پہ اس نے وہ اس کے لیے چھوڑ دیا. یہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ بات تاریخ کا حصہ بن گئی اور یہودیوں کے لیے ایک دستور یا آئین کی حیثیت اختیار کر گیا. اس سچویشن کو پلاطوس یہاں کیش کرنا چاہ رہا ہے، اور کیش کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا دستور ہے، یہ میرا نہیں ہے، آپ کا دستور ہے جسے رومن گورنمنٹ نے اپروو کر دیا ہوا ہے، مان لیا ہوا ہے. ہمارے لیے بھی پلاطوس یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ دستور کی حیثیت رکھتی ہے، آپ مانتے ہیں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اور انہوں نے یہودیوں کی 3 عیدوں میں سے ایک عید کا فیصلہ کیا اور وہ عید فصح تھی جو بہت بڑی عید ان کو سمجھا جاتا تھا. اور یہ ایسے ہے کہ جیسے ان کو عید پر خوش کرنے کا ایک موقع تھا کہ یہودیوں کو عید پر خوش کر دیا جائے. اس سچویشن کو کیش کرتے ہوئے پلاطوس نے ایک آپشن یوز کر لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک قیدی چاہیے. میں یوحنا 18 باب کی 39 آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. یوحنا 18 باب کی 39 آیت میں، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فصح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں. پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ اب یہاں پر اس نے فل کوشش کی ہے، اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو شرعی طور پر قانونی طور پر بے گناہ ثابت ہو گیا ہے، یسوع مسیح کو چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کہ یہودیوں کا مقصد خداوند یسوع مسیح کو کسی ایسے انجام تک پہنچانا تھا بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ایسے وجہ کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ دستور یہودیوں کا ہی تھا، یہودیوں میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہوا تھا، اور رومی گورنمنٹ اسے
दो तरह से इस्तेमाल करती थी। नंबर एक कि वो उसको छोड़ते थे जिस पर यहूदी कौम खुश हो जाए, यानी वो ऐसे आदमी का इंतखाब करते थे कि जिससे यहूदी कौम, ये पॉलिटिकल रिलीज था, ये ऐसा वो नहीं था कि ये बाकायदा एक मंजूरी होती थी, बस इसके पीछे लॉजिक ये था कि यहूदी कौम को खुश कैसे करना है। एक इंटेंशन तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि वो किसी ऐसे मुजरम से छुटकारा हासिल भी करना चाहते थे जिससे वो उसको कैद में रख के इतने खुश भी नहीं होते थे। वो चाह रहे थे कि इसकी वजह से, इसके मुक़य्यद होने से जो पब्लिक में बलवा है वो ज्यादा होता है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये और कोई नहीं है, जुर्म जर्म नहीं है कोई भी, ये लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन। इसको कंट्रोल करने के लिए पिलातूस ने एक आखिरी पत्ता फेंका है, उसको खेला है जो खेला नहीं गया यहूदियों के प्रेशर से। सो इस वजह से उसने कहा कि मैं आपके दस्तूर के मुताबिक क्या मैं छोड़ दूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको नहीं मांगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस तौर से आपने बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बातें सीखी हैं, बाबरकत बातें सीखी हैं, नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे एक और शख्सियत यहाँ पे नमूदार हुई है जो 7वीं आयत में जिसका नाम लिया गया है बरअब्बा। तो पादरी अफजल साहब आप हमारी रहनुमाई करें, बरअब्बा का एक तो मतलब बता दीजिए और दूसरा इसका ताल्लुक़ बता दीजिए, किस गिरोह से इसका ताल्लुक़ है प्लीज़। थैंक यू जी। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरअब्बा का जो मतलब है ये दरअसल आरामी ज़बान का लफ्ज़ है बार और अब्बास। जब इनको अलहदा करके बयान किया जाता है तो बरअब्बा का मतलब बनता है अब्बा का बेटा। और दूसरे नंबर पर एक जगह पर इसका ये भी इस्तेमाल किया गया है कि बरअब्बा को कहा जाता है कि उस्ताद का बेटा। जब आरामी ज़बान का जो कलमा साबका है जिसका मतलब हम नए अहदनामे में मत्ती के इंजीली बयान के 16वें बाब की 17वीं आयत में भी देखते हैं, वहाँ पर बरयूना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यूना का बेटा। तो यूँ ये लफ्ज़ जो है नए अहदनामे में जब इस्तेमाल हुआ है तो इसके अंदर ख़ास तौर पर ये मीनिंग्स पाए जाते हैं कि बरअब्बा यानी अब्बा का बेटा। दरअसल बरअब्बा जो है ये एक ऐसा शख्स था जो अपनी कौम यहूदी कौम की तरफ से रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उठ खड़ा हुआ, और इसलिए कलाम अक़दस में इसके बारे में बयान किया गया है मत्ती के इंजीली बयान के 27वें बाब की 16वीं आयत में, और इसी तरह फिर लूका के इंजीली बयान में भी, मरकज़ के इंजीली बयान में भी, कि ये उनके ख़िलाफ़ बगावत की, जिसकी वजह से बगावत करने की वजह से बहुत कत्ल व गारत हुई, और उस कत्ल व गारत के जुर्म की वजह से इसको कैद के अंदर डाल दिया गया। यूँ यहूदी लोग जो हैं इस वजह से इसको बड़ा पसंद करते थे कि ये हमारी खातिर बगावत पर उतर आया है, हमारी खातिर लड़ता है, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं पिलातूस से कि ऐ पिलातूस तू हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे ताकि वो हमारे लिए उस तहरीक को आगे लेकर जाए। इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि बरअब्बा का जो तल्लक है ये ज़ैलोतीस के फ़िरके से था, और ज़ैलोतीस फ़िरके का ये एक बड़ा ख़ास रुकन और मेंबर था। दरअसल ज़ैलोतीस के जो माने हैं उसका मतलब है गयूर, और खुदावंद यीशु मसीह के जब हम शागिर्दों की बात करते हैं तो उसके शागिर्दों में उसका एक शागिर्द जिसका नाम शमाउन कनानी था, और कनानी का मतलब भी ज़ैलोतीस है यानी गयूर। तो एक शमाउन पतरस है और एक शमाउन कनानी। तो यूँ ये इस शागिर्द का तल्लक भी उस फ़िरके से था जिससे बरअब्बा का तल्लक है। और दरअसल ये यहूदी बड़े मुहिब वतन जमात थी, और ये कुरनीस के अहद में कायम हुई, उसने इसको कायम किया। और ज़ैलोतीस पार्टी के रुकन बड़े जोशीले होते थे, उन्होंने तशद्दुद और कत्ल का रवैया इख्तियार करके रोमी हुक्मरान और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उठ खड़े हुए, जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हुई और उन्होंने इनको कैद के अंदर डाल दिया। तो यूँ हम देखते हैं कि
ज़ैलोती फ़िरके का ये शख्स जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त की कि ए पिलातूस हमारे लिए तू बराबा को छोड़ दे और यीशु मसीह को हमारी खातर मसलूब कर। थैंक यू सो मच। बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये जवाब है। बरअब्बा का ताल्लुक़ दरअसल ज़ैलोतीस के गिरोह से है, फ़िरके से है। आप सब जानते हैं यहूदी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह की जमात जो 12 शागिर्दों पर मुश्तमिल थी, एक शागिर्द जो है वो मुहिब्बे वतन है और दूसरा जो है वो गद्दार है। जैसे मत्ती पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मसूल लेने वाला है और लोग आम तौर पे जो मसूल लेने वाले थे उनको समझते थे कि ये कौम के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी करते। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह ने सब के लिए दरवाज़े खोले और उनको अपनी जमात में शामिल किया। और ज़ैलोतीस के गिरोह का जो काम था, ये चूँकि अपनी कौम के लिए जंग लड़ते थे, आज़ादी की जंग लड़ते थे और ये बड़े जज्बाती किस्म के लोग थे और ख़ास तौर पे ये अपनी कौम को इसलिए अच्छे लगते थे कि ये रूमी गवर्नमेंट से उन्हें छुड़वाना चाहते थे। यीशु मसीह को जब बादशाह तस्लीम किया गया था, माना गया था, तो वो इसीलिए माना गया था यहूदियों में क्योंकि वो समझते थे कि अब वक्त आ गया कि ये हमें रिलीज़ करा देगा, आज़ाद करा देगा। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उन्होंने अपने लिए बरअब्बा को भी मांग लिया कि ये नहीं तो वो सही। बहरहाल ज़ैलोतीस के फ़िरके से ताल्लुक़ होने से मुराद ये है क्योंकि ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, मकाबियों के दौर से ये सिलसिला चला है जब यहूदा मकाबी जो है वो रूनुमा हुआ और उसने हैकल को भी रिलीज़ कराया, आज़ाद कराया। जब हैकल में सूअर की कुर्बानी चढ़ाई गई उसके बाद इसने ईद तजदीद का सिलसिला शुरू किया जो आज तक यहूदियों में मनाई जाती है। कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में भी इसका ज़िक्र हमें मिलता है। बहरहाल ये चूँकि लोगों के लिए बड़ी पसंदीदा शख्सियत थी इसलिए भी कहा जाता है कि इन्होंने इसके लिए एफ़र्ट की कि इसे छोड़ दिया जाए। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत जवाब आपने दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले पादरी अफसल साहब बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, लोगों ने बरअब्बा को मांग लिया, खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दिया, वजह बता दें प्लीज़। पास्टर मुनव्वर, ये एक दो ज़ाविये से मैं इसका जवाब जो है वो देना चाहूँगा। पहला ज़ाविया इसका ये है कि एक डिमांड लोगों की तरफ से है और एक एक्शन या अमल जो है वो पेंतुस पिलातुस की तरफ से है। लोगों का ये है, हिस्ट्री हमें बताती है, ह्यूमन हिस्ट्री, कि इंसान जब भी कोई फ़ैसला करता है ग्रुप की सूरत में या मजमे की सूरत में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से इनफरादी तौर पर ही कोई आइडिया जन्म लेकर उनका मुहर्रिक बना होता है। यहाँ पर दो टेक्स्ट हैं जिनको मैं क्विकली पढ़ना चाहूँगा। एक मत्ती 27 बाब 20 आयत और दूसरा मरकुस 15 बाब 11 आयत। मत्ती 27 बाब 20 आयत में लिखा है, सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा को मांग लें और यस्सु को हलाक कराएं। नंबर 2, मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरअब्बा को छोड़ दे। सो ये सर बहुत क्लियर है, बल्कि क्रिस्टल क्लियर है कि लोगों की डिमांड के पीछे जो वो पेंतुस पिलातुस के सामने रख रहे हैं, उनकी डिमांड के पीछे सरदार काहिनों और बुज़ुर्गों का हाथ था, उनकी फेवर थी, या उनका जो था वो उसके पीछे इनकरेजमेंट थी कि वो ऐसा करें। वजह क्या थी? जैसे हमने एक एपिसोड में ये एक चीज़ बयान की थी कि वो असल मकसद हासिल करना चाहते थे कि यस्सु को मरवाना है, और वो इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहते थे कि चूँकि एक रस्म थी, एक कस्टम था, डेवलप हो गया हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक शख्स को ईद फसा पर छोड़ा ही जाता था और रोमन गवर्नमेंट छोड़ती थी, तो उन्होंने कहा कि ये सुनहरी मौका है, इसको हाथ से हम ना जाने दें। क्विकली बता दूं थोड़ा सा तारीख़ के आईने में, जोसेफस फ्लेवियस जिक्र करता है एक रोमी गवर्नर का, अल्बीनस का।
اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے آفس سے گورنرشپ کے آفس سے ریٹائر ہو رہا تھا تو اس نے کئی قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑا تھا. اس کو قوم کی پذیرائی مل گئی تھی لیکن معاشرے کو قاتل واپس دوبارہ مل گئے تھے. پھر اس کے بعد مشنا کے اندر زبانی جو شریعت ہے یا توریت بھی اسے اورل تورا کہا جاتا ہے, اس میں بھی ذکر ہے کہ پریزنرز بینگ ریلیزڈ اسپیسیفکلی ایٹ پاس اوور. اس کے علاوہ ایک پیس آف پیپرس ملا جس میں مصر کا جو رومی گورنر تھا, یہ پیپرس جو ہے یہ بیسیکلی نرسل کی قسم کا ایک پودا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی لکھا ہے یو ور وردی آف اسکوجنگ بٹ آئی گیو یو ٹو دا کراؤڈ, یعنی تجھے کوڑے مارے جانے تھے لیکن میں نے تجھے مجمع کے حوالے کر دیا. سو ایک رسم کے تسلسل کو پورا کرتے ہوئے, نمبر 2 پیچھے بزرگوں اور سردار کائنوں کے محرکات, وہ ایک محرک بنے. یہ ساری چیزیں مل کر لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ یسوع مسیح کو آپ مصلوب کرو اور برابا کو چھوڑ دو. سو پاسٹر منور, یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی میں اگر حکمت, امتیاز اور درست فیصلہ نہیں رکھتا تو اس سے وہ ایک غلط شخص کو مولود الزام ٹھہرا سکتا ہے اور ٹھیک شخص کو مولود الزام ٹھہرا سکتا ہے اور ایک غلط شخص کو وہ بالکل ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہاں پہ ہوا بھی ایسے ہی ہے جس طور سے خرم یونس صاحب بتا رہے ہیں. ان لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پہلے آج سے 5 دن پیچھے چلے جائیں, جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو شاہانہ طور پہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, انہیں بادشاہ کے طور پہ مانا جا رہا ہے, اقرار کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ تو ہمارا بادشاہ ہے. لیکن جیسے ہی وسیم اللہ کوکر صاحب, جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری ہوئی ہے تو ان کے جذبات یکسر بدل گئے ہیں, تبدیل ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ سمجھے ہیں کہ یہ تو وہ بادشاہ نہیں ہے جس نے ہمیں آزاد کرانا ہے. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا ناظرین کہ جب یسوع مسیح بادشاہ بن جائیں گے تو کوئی ان کا وزیر ہوگا, کوئی مشیر ہوگا. ان کے شاگردوں میں سے بھی لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا اور ان کی مدر نے بھی ایک دفعہ آ کر یہ ریکویسٹ کی. سو اس طرح سے ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ ایسا بادشاہ ہوگا. یہ ساری زندگی اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہ کیسا ہوگا. حالانکہ بچپن سے توریت میں سکھایا جاتا رہا ہے, مکاشفات بتائے جاتے رہے ہیں کہ جو مسیحا ہوگا, مسایہ ہوگا, وہ ہوگا کیسا, وہ کام کیا کرے گا, اس کی بادشاہت کیسی ہوگی. پرانے عہد میں بھی جو آسمان کی بادشاہی اس کا واضح طور پہ ہمیں ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے آ کر مکمل طور پہ اپنی بادشاہی کا اعلان بھی کیا ہے, سکھایا بھی ہے. 3.5 سال تک وہ یہی سکھاتے رہے ہیں آسمانی بادشاہی کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ ایک جسمانی سوچ کے تابع تھے, اور اکثر اوقات ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن سوچیں جسمانی رہتی ہیں, مطلب جسمانی رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ مقاصد بھی جسمانی رہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ان کے مقاصد یہ ہیں کہ یہ ہمیں وزیر بنا دے, ہمارے یہ مسئلے حل کر دے, وہ مسئلے حل کر دے. لیکن جس طرح کا بادشاہ وہ ہے اس طرح کی بادشاہت میں یہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمارے ارمانوں پہ پورا نہیں اتر رہا, ہمارے خواب تو پورے نہیں کر پایا, اس لیے انہوں نے اسے رد کر دیا ہے اور اپنے لیے ایک ایسے شخص کو جو خونی ہے اس شخص کو مانگ لیا جو جسمانی طور پہ ان کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے. بہت دفعہ ہم جسمانی آسودگی کے لیے, جسمانی لالچ کے لیے ایسی شخصیات کو پسند کرتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ دے سکتا ہے یا وہ دے سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نہ صرف انہیں روحانی طور پہ آزاد کر سکتے تھے بلکہ جسمانی طور پہ بھی ریلیز کرنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں, اور اس وقت بھی ان کے پاس یہ قوت اور قدرت تھی. لیکن ان لوگوں نے صرف جسمانی چیزوں کی طرف دھیان لگایا ہے, روحانی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے, جس کی وجہ سے جسمانی چیزوں سے بھی محروم ہو گئے, روحانی چیزوں سے بھی محروم ہو گئے. بہت دفعہ ہم جسمانی چیزوں کے لالچ میں اپنی روحانی برکتیں, آسمانی برکتیں بھی کھو دیتے ہیں. سو اس لیے بہت ضروری ہے, جیسے خرم یونس صاحب ڈیسیژن کے لیے بتا رہے ہیں, ڈیسیژن کرتے وقت ہمیں بہت خبردار رہنا ہے. آگے بڑھیں گے ناظرین اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جب پلاطس نے یہودیوں سے ایک دفعہ پوچھ لیا ہے کسے چاہتے ہو, انہوں نے جواب بھی دے دیا ہے,
پھر دوبارہ پوچھنے کی کیا لاجک ہے, کیا وجہ ہے, یہ کیا مطلب پلاطس کیا چاہتا ہے, ان سے کیا سننا چاہتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. مرکز کی انجیل میں خوبصورتی سے جو پیشن ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے. اگر ہم متی کی انجیل کا جو ورڈکٹ ہے وہ دیکھ لیں جی جی تو وہ ہماری مدد کرے گا. متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 22ویں آیت سے دیکھیں. پلاطس نے ان سے کہا, پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو. اس نے کہا کیوں, اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو. جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بند نہیں پڑتا, یہ بڑے نوٹس کی چیز ہے کہ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بند نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے, تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں, تم جانو. سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو. سو یہ جو متی رسول کا بیان ہے یہ غماز ہے پلاطس کی ذہنیت کا, کیونکہ پلاطس کے اوپر اب دو پریشرز ہیں. ایک تو یہودیوں کا اور یہودی قائدین کا پریشر ہے, اور وہ بحیثیت لوگ ہیں, صوبے میں بڑی تعداد میں ہیں, بلوا ہونے کا خطرہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے. اب پلاطس کے اوپر ایک نیشنل پریشر ہے جو رومن گورنمنٹ کا ہے, اور وہ جو پریشر ہے وہ پلاطس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اگر یہ بات نکلتی ہے اور نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاطس جو ہے وہ اس صوبے کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا. سو اب یہ دو پریشر ہیں. اب یہاں پر اس نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ کام کرے گا جس سے اس کے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ اس کی اپنی انٹینشنز اس کی یہ ہیں, لیکن اس کے اندر بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اگر یہودیوں نے جواب دے ہی دیا ہے کہ ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دیں تو پھر دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاطس جو ہیں وہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر کسی چارج کو ثابت کیا جائے. وہ کہہ رہے اس میں کیا برائی ہے یا اس نے کیا برائی کی ہے, اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا برائی کی ہے یا یسوع مسیح نے کیا برا کام کیا ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں کہ برائی بروئی ہمیں نہ پوچھ, ہمیں بس یہ ڈیمانڈ ہے ہماری کہ اس کو مصلوب کر دے, جو جوش ڈیمانڈ تھی یہودیوں کی, اور رومن جو کسی کو قتل کرنے کا, خاص طور پر مجرم کے قتل کرنے کا وہ تھا, وہ مصلوبیت تھی. یہودی جو کسی کو قتل کرنا تھا وہ پتھروں سے سنسار کر دیا کرتے تھے اگر یہودیوں میں اگر کوئی وہ ہوتا تھا. اور یہاں پر دوبارہ پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی آپشن ہو کہ وہ یسوع مسیح کو چھوڑ دے, یعنی برابا کا نام لینے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دے. یہاں میں ایک ٹیکنیکل ایشو بتانا چاہتا ہوں. یہ برابا جو ہے یہ ابا کا بیٹا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کو مصلوب کر رہے ہیں وہ بھی برابا ہی ہے, لیکن وہ آسمان کے باپ کا بیٹا ہے. وہ یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان کے خدا کا بیٹا ہے. یہ جو برابا جو ہے, یہ جیسے آپ پروگرام میں بتا رہے تھے کہ یہ زمینی ریلیز دے سکتا ہے, لیکن جو خدا کا بیٹا ہے, استودہ خدا کا بیٹا ہے, وہ برابا ہے جو اصل برابا ہے, جو ابا کا بیٹا. اس نے کہا ابا ان کو معاف کر. سو خداوند یسوع مسیح جو ہے
मैं समझता हूँ कहीं ना किसी कॉर्नर में, गो के ये थियोलॉजिकली पूरी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा सिचुएशन को, लेकिन पिलातूस के किसी कॉर्नर में खुदा की तरफ से ये बात मौजूद है कि अगर यीशु मसीह को कोई पॉसिबिलिटी हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन पिलातूस के पास ये भी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ये खुदा की मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लिहाजा ये तो होना ही होना था। यस, ये तो दुनिया की निजात के लिए अगर खुदावन यीशु मसीह की मसलूबियत ना होती तो शायद फिर हम भी आज बराबा कोई मांग रहे होते। लेकिन अब हमें पता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह को बड़ी बचाने की कोशिश की गई, पिलातूस ने भी बचाया। और ये क्यों बयान है? इसलिए कि साबित किया जाए कि ना तो रोमी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई चार्ज लगा सकी है, ना ही यहूदी गवर्नमेंट, बस यही कहते हैं इसे मसलूब कर दें। और खुदावन का प्लान पूरा हुआ, खुदावन की मसलूबियत पाए तकमील तक पहुंची। थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बाबरकत बातें जो आपने सुनी हैं, जो ख़ास तौर पे पिलातूस की तरफ से एक एफ़र्ट की जा रही है। यकीनन ये एक जिस्मानी एफ़र्ट तो हो सकती है, लेकिन ये रूहानी प्लान नहीं था, खुदा का मकसद नहीं था, इसलिए पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। हमेशा बातें वही पाए तकमील तक पहुंचती हैं जो रूहानी हैं, जो आसमानी हैं, और वही मकासद कामयाब हो सकते हैं जहां खुदा की मर्ज़ी है। इसलिए हमें भी ख़बरदार रहना है। जो हम बिला वजह एफ़र्ट करते रहते हैं, जिस्मानी चीज़ों की ख्वाहिश करते रहते हैं, हमेशा याद रखें अपनी ज़िंदगी में दुआ का ख़ास एक सेंटेंस बना लें कि हर बात में हम कहें कि जो तेरी मर्ज़ी है वो पूरी हो। तो इससे ये खूबसूरत एक दुआ भी है और हमारी ज़िंदगी का एक एटीट्यूड, रवैया भी सामने आएगा कि हम चीज़ों के पीछे नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी के ताबे हैं। बड़ी खूबसूरत बातें हम सीख रहे हैं और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने बड़ी बाबरकत बातें हमारे साथ शेयर की हैं और यकीनन आप सब के ईमान की भी मजबूती हुई है और आप सब ने खुदा के मुकाशिफात को भी सीखा है। आगे बढ़ेंगे और 15वीं आयत में, यहाँ 15वें बाब की जो 15वीं आयत है, एक डिसीजन ले लिया गया है यहाँ पे पिलातूस की तरफ से। इस डिसीजन के ताल्लुक से हम सीखेंगे। पादरी अफजल साहब हमारे साथ हैं। पादरी साहब हमें रहनुमाई दें कि यहाँ पे जो पिलातूस ने डिसीजन लिया है कि अब वो बरअब्बा को छोड़ रहा है और यीशु को कोड़े लगवाकर मसलूब करने के लिए हवाले कर रहा है, डिसीजन कैसा है? थैंक यू भाई साहब। जब हम पिलातूस के इस फैसले की बात करते हैं तो दरअसल वो अपने दिल की खुशी से यीशु मसीह के बारे में ये फैसला सादर नहीं कर रहा। जब हम इसकी उसकी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं और बार बार जब वो इस बात के लिए उन लोगों के आगे बरामदे में से निकल कर ये कह रहा है कि मैं इसको तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, तुम खुद ही अपनी शरीयत के मुताबिक इसका फ़ैसला कर लो। और फिर दूसरी बार उसने ये कहा कि मैंने इसके अंदर कोई जुर्म नहीं पाया है। फिर तीसरी बार भी उसने ये कहा कि मैं नहीं इसको कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ऐसी वजह नहीं पाई है कि मैं इसके लिए हुक्म सादर करूँ कि इसको मौत तक की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन उसके पिलातूस के सारे अपने ही कहे गए अल्फाज और अपनी ही बातें, अभी वो वक्त आ पहुँचा है कि जब 15वीं आयत में आकर उसने उन लोगों के कहने पर, लोगों के मजबूर करने पर या अपनी खुशी से जब उसने उनको ये ऑफ़र पेश की थी, क्योंकि वो दिल से ये चाह रहा था कि सरदार कहाँ ने, क्योंकि अपनी हसद की वजह से यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए ये फ़ैसला किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपना ये फ़ैसला वापस ले लें और मैं उनको ऑफ़र पेश करता हूँ। और उन्होंने उसके लिए जब ये ऑफ़र पेश की तो लोगों ने यीशु की बजाय, क्योंकि पिलातूस के दिल की ये ख्वाहिश थी कि वो यीशु मसीह को मांग लेंगे और मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन अब लोगों ने जब बरअब्बा को मांग लिया है तो वो मजबूर हो गया है। और साथ ही साथ
उसको आपने कहे अल्फाज फ़ौरन वो याद नहीं रहते, वो भूल जाता है। और वो ये भूल जाता है कि मैंने ये कहा था कि इसने कोई जुर्म नहीं किया है। वो भूल जाता है कि मैंने इसमें कोई सज़ा के लायक ऐसी बात नहीं पाई है। वो भूल जाता है अपनी उस ऑफ़र को जो उसने पेश की थी। लेकिन अब लोगों को खुश करने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए और उस सारे हजूम को काम करने के लिए, उस हजूम को इत्मीनान देने के लिए वो ये फ़ैसला ले लेता है और ये कहता है कि मैं इसको कोड़े लगवा कर हवाले कर देता हूँ ताकि इसको मसलूब किया जाए। और जब हम देखते हैं कि पिलातूस ने ये फ़ैसला सादर किया तो उसके फ़ैसले से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश भी हुए। फ़ौरन वो नारे लगाना शुरू हो गए। फ़कीह फरीसी सरदार काहन और उनके साथ जो एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था, एक बहुत बड़ा हजूम था, जो अदालत में सामने पहले चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमारी ख्वाहिश को और हमारी तमन्ना को पूरा कर कि इसको मसलूब कर। अब जब उसने हुक्म सादर कर दिया है तो वो लोग यकीनन खुश हुए होंगे और उन्होंने खुशी से नारे लगाए होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरअसल ये खुदा का डिवाइन प्लान है, खुदा का ये मंसूबा है। और खुदा के मंसूबे में दरअसल खुदा के कलाम अक़दस की, पुराने अहदनामे की वो पेशन गोइयाँ जो यीशु मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक़ की गई थी, जो यीशु मसीह के मार खाने से मुतल्लिक़ की गई थी, उसकी दाढ़ी नोचे जाने से मुतल्लिक़ की गई थी। यशायाह की किताब के 53वें बाब में वो सारी पेशन गोइयाँ यहाँ पूरी होती हुई दिखाई देती हैं कि वो दुख उठाने वाला खादम बन गया है। और यहाँ तक वो फर्मा बरदार रहा है कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी वो गवारा कर रहा है। और दरअसल ये खुदा का अपना प्लान था जो उसके बेटे के बारे में था कि मसीह यीशु दुख उठाएगा, वो मसलूब किया जाएगा। और मसीह यीशु ने खुद अपनी ज़बान मुबारका से ये कलमात अरशाद फरमाए थे कि इब्ने आदम दूसरों के हवाले किया जाएगा और मसीह मौत का भी दुख बर्दाश्त करेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आज उसकी वो सारी जो डिवाइन खुदा का प्लान था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है जब वो फ़ैसला सादर करता है। इसलिए कलाम अक़दस के अंदर जब हम इसको देखते हैं, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 19वां बाब 10वीं आयत में पलूस के दरमियान और यीशु मसीह के दरमियान आखिरी गुफ्तगू होती है। और जो गुफ्तगू होती है उसमें ये फरमाया गया, पास पिलातूस ने यीशु से कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब कर देने का भी इख्तियार है? मगर यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ये इख्तियार ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। दरअसल ये ऊपर से आसमानी बाप का ये प्लान था कि उसका बेटा ज़मीन पर जाकर गुनहगार इंसानों के लिए नजात का एहतमाम करे और उनके लिए अपनी जान को कुर्बान करे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। और यकीनन जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया है और ये कुफारा अदा किया है, खुदा के अदल का जो तकाजा है वो पूरा किया गया है। और जो कुछ रिक्वायर्ड था, क्योंकि कोई भी और कुर्बानी जो थी वो इसके लिए नाकाफ़ी थी और कोई भी जो शख्स है वो नाकाफ़ी हो सकता था। इसलिए खुदावंद ज़िंदा खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उस अदल के तकाजे को भी पूरा किया जाए और वो रफ़ाकत जो टूट गई थी बाग अदन से, उसे फिर से बहाल किया जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का कुर्बान होना जो है, उसका कुफारा जो है, ये एक लाजमी अमर था जिससे ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी फरार हासिल किया और न ही खुदा ने किसी इंसान को आड़े आने दिया कि वो इसमें रुकावट बने। थैंक यू सो मच पादरी साहब। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, आपने पूरा ये पैसेज पढ़ा भी है और इसके ताल्लुक़ से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। अमली इतलाक़ क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपका सवाल जो है ना वो एक बहुत अहम पॉइंटर है, एक बड़ी अहम बात का। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी जो एक ऑस्ट्रेलियन थियोलॉजियन ने लिखी थी और वो किताब का टाइटल था कि आसमान से थियोलॉजी ज़मीन पे लाना। यानी ये जो प्रोग्राम है खुदा का शुक्र और कलाम रोशनी, इसमें जब आप ये सवाल इतलाक़ का करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि
تفسیر اور ہسٹری اور تاریخ یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں جاننا، لیکن ہماری جو آڈینس ہے، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جب تک ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اب اس ساری ڈسکشن کا میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، تب تک شاید وہ اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ تھیولوجی جو ہے وہ سر ہر روزمرہ کی زندگی کے لیے دی گئی ہے۔ وی لیو تھیولوجی ایوری ڈے۔ اطلاق کی جب بات کرتے ہیں تو انٹرپریٹیشن وداؤٹ اطلاق اور اپلیکیشن کے نہیں ہوتی ہے۔ 3-4 باتیں ہیں، کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی، گو کہ یہودیوں نے جو چناؤ وہ غلط شخص کا کیا، لیکن خدا کے انتظام کے مطابق ٹھیک شخص ہی سامنے آیا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرا، تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی بن جائیں یا ٹھہریں۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اب جب مسیح کو وہ قبول کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، ہی از ناٹ اے سنر، وہ پاپی نہیں ہے۔ بائی پوزیشن وہ سیٹڈ ان دا ہیونلی پلیسز، جو لیٹر ایفیشینس وہ اس کا یہی شروع میں لکھا گیا۔ ان پریکٹیکل ہماری سینکٹیفیکیشن چل رہی ہے، لیکن پوزیشن میں ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، یسوع اور برابا کے اندر ہم دونوں کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں منور صاحب، جب تک مجھے اپنے اندر برابا نظر نہیں آئے گا، گناہ، نافرمانی، تشدد، ظلم، بربریت، ناانصافی، تب تک مجھے اپنے اندر یسوع کے نظر آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی۔ جان سٹارٹ کی ایک کتاب ہے بیسک کرسچینٹی، وہ اس میں لکھتا ہے کہ جب تک آپ انسان کو آج یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا پرابلم کیا ہے، تب تک اس کو یہ بھی نہیں آپ بتا سکتے کہ پرابلم حل کس نے کرنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو پاز کروں گا۔ جو خداوند یسوع مسیح نے جو یوحنا عارف کے مکاشفے میں لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھا ہے، وہ بھی یہی لکھا ہے کہ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سرد کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نیم گرم سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ اس لیے کیونکہ اسے احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ نیم گرم کو احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں۔ بالکل۔ اور ایک جگہ میں نے کسی پریچر کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے ڈینجرس زیادہ جو جگہ ہے وہ انسان کی جنگلے کے درمیان میں بیٹھ جائے، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ اچھا سر، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے تھرو ظلم۔ نپولین دیکھیں، الیگزینڈر دا گریٹ دیکھیں، دیگر جو حکمران آئے ان کو دیکھیں، ظلم اور تشدد اور بربریت کے وسیلہ سے۔ خدا کا جو فارمولہ ہے دیٹ از کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب زندگی کے جس بھی حصے میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا حل محبت میں ہے، کیونکہ انگلش میں لکھا ہے کرنتھیوں کے اس پیسج میں کہ لو نیور فیلز، محبت کو زوال نہیں، تو جو محبت کرتا ہے اور رکھتا ہے اس کو بھی زوال نہیں۔ آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ بارابا چھوڑا گیا، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بارابا چھوڑنے کے بعد اس نے کیا کیا۔ ہمیں ہمارے پاس نریٹیو نہیں ہے، اور جب ہمارے پاس نریٹیو نہ ہو تو اس پر تھیولوجیکل آرگیومنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں، یا تو بارابا کے پاس چوائس تھی کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں چلا جائے، نمبر 2 شرمندہ ہو کر کہیں آئسولیٹ ہو کر چھپ جائے، یا نمبر 3 صحیح یسوع کے عفضی ہونے کا تجربہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ آنکھوں کے سامنے اس کے وہ شخص لے لیا گیا ہے جس نے کچھ نہیں کیا، اور یہ شخص جس نے سب کچھ کیا تھا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مسیح کے عفضی ہونے کا تجربہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا اور یہ مکاشفہ اور بھید نہیں کھلے گا، میں مسیح کی حقیقی پہچان سے واقف نہیں ہو سکتا۔ پریز گاڈ، زبردست، بہت خوبصورت باتیں، کیونکہ یہ بات بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے کہ دراصل جو سب سے پہلا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ برابا ہی کو ہوا ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ وہ تو خون کر کے آیا تھا جس کی سزا موت ہے، اور اس کو موت ہی کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ خداوند کی طرف سے اس پر فضل ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جس چیز کا وہ لائق نہیں ہے، جب اس پر وہ مہربانی کر دی گئی ہے، وہ سب کچھ اسے عطا کر دیا گیا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے فضل ہے جو اس کی زندگی پہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے نہ صرف برابا کے لیے ہے، اس نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے، اور اب آگے
जो डिसीजन है, जिस तौर से भी खुरम साहब बता रहे हैं, वो उसने खुद लेना है। ये जो डिसीजन है ये अब हमारे हाथ में है कि हम इसके लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। चॉइसेस हमारे पास हैं। जब हमारी जगह एक शख्स कुर्बान हो गया है तो अब हमने डिसाइड करना है कि हमने आया अपनी ज़िंदगी को किस तरह से कंटिन्यू रखना है, गुज़श्ता जो ज़िंदगी है उसके साथ चलते रहना है, उन रवैयों के साथ ज़िंदा रहना है, या इस कुर्बानी के तुफ़ैल जो कि खुदा बाप से मेल मिलाप के लिए करवाई गई है, दी गई है, तो इस कुर्बानी के तुफ़ैल हमने बाप के साथ मिलाप कर लेना है और उस बाग-ए-अदन का फिर से हिस्सा बनना है। हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या डिसीजन लेना है, ये हमारे हाथ में है। कोई भी शख्स ज़बरदस्ती हमें ये नहीं कह सकता, इवन कि खुदा भी ज़बरदस्ती हमें नहीं कह सकता, और ना कि भी खुदा ने ये कहा है। बाग-ए-अदन में भी देख रहे हैं, खुदा ने वलिशन यानी आज़ाद मर्जी दी है। आप राइट मुड़ सकते हैं, लेफ़्ट मुड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस मौजूद है। हमारी तरफ से भी आपके लिए कॉल ये है, हम आपको कलाम सुना सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना आपका अपना काम है। आप किस जगह पे खड़े हैं, जंगले की दाईं जानिब जाना है या बाईं जानिब जाना है, आपने खुद ये डिसाइड करना है। बहुत ज़रूरी है, बरअब्बा ने इस बात का जो तजर्बा किया है, उस तजर्बे को लेते हुए हम भी इस बात को समझे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है कि आप बाहर चले जाएं और अपने आप को उस सज़ा के लिए पेश कर दिया है। यह यीशु मसीह की वो उत्तम कुर्बानी है जिसकी कोई भी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। थैंक यू। नाज़रीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें और अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसी तौर से इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई फ़ीडबैक देना चाहें, ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें और दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर करें। इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए यूट्यूब पे बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से ये हमारा चैनल है। आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स को वॉच करें, देखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।